príncipes guerreros. of the warriors prince. Y básicamente no eran así, se hicieron así. And you see, they weren't like that. They were made that way. Y de lo que no era, Dios levantó. From what's nothing, God lifted. Hubieron grandes estragos en tiempos antiguos. There were definitely things that happened in the old times. Definitivamente siempre cada generación ha tomado decisiones Every generation has had to make a decision. y qué bueno por los que toman buenas decisiones. And how good for all those who make good decisions. Toca que tomar buenas decisiones. We must make good decisions. Dios va a ayudarnos God is going to help us cuando nosotros decidimos en Él. when we make decisions in Him. Ahora, cuando no estamos en Él, Now, when we're not in Him, la Biblia dice, fuera de mí nada podéis. the Bible says, outside of me, nothing can be done. Y nos toca que ser definidos. And we need to be defined. Es decir, estar o no estar. In other words, either we're in or we're out. Y las batallas las han tenido hombres, sacerdotes, reyes. These are battles that kings, priests, and men have had. Es decir, todos son humanos. In other words, all human. Definitivamente hay una lucha por la libertad There is a struggle for liberty. y en esta lucha se toma en cuenta las decisiones. And in this struggle, one must take into account the decisions. Veamos, quisiera entrar hablando de un tiempo donde hubieron hombres que decidieron. I like to talk about a time where there were men that had to make decisions. Y quisiera hablar en el tiempo de los jueces. And I'm talking about the times of judges. ¿Dónde están las jovencitas? Levanten las manos. Young ladies, raise your hands. Hubo una joven There was a young lady que se volvió una juez en Israel that became a judge of Israel porque no habían hombres valientes. because there were no brave men. Ahí empezaron a levantarse otra vez los hombres valientes. And then again, brave men were beginning to be lifted. Había miedo There was fear. y hay un común denominador, There's also a common denominator, la guerra contra los filisteos. the war against the Philistines. Fueron los enemigos que siempre estuvieron haciéndole la guerra a Israel These were the enemies that Israel always had, y había que pelear contra ellos. and there was battle against them. La Biblia habla de jóvenes The Bible talks about young people que se unieron a Débora. that were united to Deborah. Débora era una mujer muy definida, Deborah was a defined woman. es decir, puso sus pies firmes en el Señor, In other words, her feet were firmly planted in the Lord, al grado que llegó a dirigir un ejército to the point where she was director of an y a army. salir a pelear con espada contra enemigos. She actually came out to fight with sword against the enemy. Se hizo una joven valiente She was a brave young woman, y se unieron muchos a ella. and many were united to her. Dios puede levantar jovencitas y puede levantar jóvenes. God can lift women or men. Aquí dice algo muy interesante, que los príncipes de Isaacar, Here it says that the princes of Issachar, cuando ella se levantó, se levantaron. when she was lifted, they were lifted. Jóvenes se levantaron con ella. Young people that were lifted with her. Príncipes de Isaacar Princes of Issachar estuvieron con Débora were with Deborah, y se unió Barak. and Barak united to her. Pero Barak tenía un problema que era indeciso. But Barak had a problem. He was undecisive. El pueblo de Barak era indeciso. The people of Barak were undecisive. A la diferencia de Débora y los de Isaacar que estaban definidos. The difference from Deborah and Issachar who were defined. La indecisión, la Biblia la trata como ola del mar que va y viene. The indecision, the Bible talks about it like a wave. It comes and goes. Está diciendo, los príncipes de Isaacar estuvieron con Débora y Barak. It says that the princes of Issachar were with Deborah and Barak. Otra versión dicen, ellos atacaban y se apresuraban pisándole los talones, habla de los adversarios. Another one says that they were quickly behind them. Los de Isaacar siguieron a Barak a The ones toda prisa. from Issachar followed Barak. Estaba Isaacar y los de Barak. There was the group of Issachar and Barak. Y iban a toda prisa hasta el valle, And they were in the rush up to the battle. corriendo a sus enemigos. They were running after their enemies. Cuando la Biblia habla de valles, When the Bible talks about valleys, habla de lugares de indecisión. it talks about places of indecision. Y los sacaron hasta el final, And they were taken out until the end. a sus enemigos. Their enemies, that is. La Biblia dice, pero la tribu de Rubén, The Bible says, but the tribe of Reuben, había gran indecisión. there was a great indecision.
Había gente indecisa en There el were pueblo people, de Dios. there were people who could not make their decision. Porque se quedaron, dice que estos se quedaron en su casa, muchos. Many of these, they stayed in their house. Había tiempo de guerra, There was times of war, pero ellos eran indecisos, but they were undecisive. no quisieron salir. They didn't want to come out. Es figura de personas que se acomodan, This is a figure of people who get comfortable. que no se activan They don't get active, y no estuvieron para pelear. and they were not there to fight. Dios les dio victoria a los que salieron. God gave victory to those who went out. Pero dice acá, se quedaron sentados en su casa. It says here they remained seated in their house. En aquel tiempo había mucha gente que se dedicaba a cuidar ovejas. There were many people that were dedicated to taking care of sheep. Como que no pasaba nada, se quedaron para oír a los pastores silbar en el rebaño. Like nothing happened, they stayed there listening to the pastors whistle amongst the Por flock. eso la tribu de Rubén hubo mucha indecisión. This is why for the tribe of Reuben there was a lot of indecision. Por eso muy importante el punto decisión. This is why we're going to focus on decision. Dile al que está a tu lado, Tell decisión the person next to you, decision y definición. and definition. O es o no es uno. You're in or you're out. No hay intermedios en el Señor. There's no halfway steps. La in Biblia the dice, Lord. el que conmigo está, The Bible conmigo says, está. if he who is with me is with me, Y el que no es conmigo, contra mí es. and whoever is not with me is against me. El que no recoge, Whoever does not pick up with me desparrama. will drop. Entonces, qué importante que la decisión In other levantó príncipes guerreros, So the decision lifted warrior princes, jóvenes, young people, hijos de reyes. sons of kings. Y la Biblia dice que nosotros somos reyes y The sacerdotes. Bible says that we are kings and priests. En otras palabras, tú eres un príncipe si no estás casado. So then, therefore, you are a prince or a princess if you're not married. Eres una princesa. You're a prince or a princess. Entonces, no te sientas mal cuando digas, I am princess. So don't feel bad when you call yourself that. You are. Lo eres. Tú eres príncipe. You're a prince. Lo eres. You are. Ahora, se cambia de nivel. Un rey es rey cuando se casa Now a king becomes a king when he is married. y ella se vuelve reina. Then she becomes a Pero queen. de eso no quiero hablar. But we're not talking about that today. Entonces, veamos de que los de Isaacar tenían características. We see the characteristics of the ones from Issachar. Lucharon por la libertad. They fought for liberty. No querían ser esclavos. They didn't want to be slaves. Pregunto, ¿cuántos quieren ser libres? How many want to be free? No podemos, el diablo esclaviza. I see the devil puts people in slavery. Y hay muchas formas que esclaviza. In many ways he can do this. Qué importante nuestra definición. It is important that we make the right decision. Fue un tiempo difícil. It was difficult times. Habían habido problemas serios en Israel. There were serious problems in Israel. El sacerdote Elí había caído The priest Eli had fallen en esa época at these times, y también sus hijos, and his sons as well, jóvenes, young men. que servían al Señor pero andaban en fornicaciones afuera. See, they were serving the Lord, however, they were fornicating outside. Eran jóvenes que estaban supuestamente en la casa del Señor, There were young people supposedly in the house of God, pero dice que les cayó fuego extraño. but they met strange fire. No estaban definidos en el Señor. They were not defined in the Lord. Y aún el sacerdote And even the priest, their father, había caído en una situación que ya no veía bien, ya no oía bien. had fallen in a place where he had basically lost vision. Se había desconectado de Dios, He was disconnected from God al grado que empezó a levantar gente como Samuel. to the point where God began to lift people like Samuel. Samuel, siendo jovencito, ya oía a Dios cuando el sacerdote no lo oía, Samuel, being a young person, heard God's voice and the priest didn't, porque se había perdido la comunión. because the communion with God was lost. Entonces, para un reinicio de hombres príncipes, So for a new beginning of warrior princes, se necesita definición one needs definition y que Dios se levante. and let God be lifted. Ahora, cuando hablamos de los de Isaacar, hablan de cosas muy lindas. When we talk about the Issachar, we talk about nice things here. Vemos acá algo muy interesante. We see interesting things here. Estos eran hombres guerreros, These were warriors, pero eran sabios, se volvieron sabios. but they also became wise. Primera de Crónicas 12:32 First Chronicles 12:32. dice la Biblia, de los hijos de Isaacar It says, from the children of Issachar, habían 200 príncipes there were 200 princes en una nación. in a nation. Eran jóvenes, These were young people eran príncipes. that were princes.
pero ellos eran muy entendidos en el tiempo. But they were well understood of the times they lived in. Entendidos. They understood the times they lived in. En otras palabras, comprendían. In other words, they understood. Y uno de los problemas que ha sido problema en muchos tiempos, And one of the problems that's been problems of many times, que muchos se desconectan de conocer a Dios many get disconnected from acknowledging and knowing God. y se conectan más con lo de afuera. And they connect much more with things outside. Tiempos más peligrosos vivimos ahora. See, we live more dangerous times now. En aquella época no habían celulares, no había Facebook, no había Twitter, no habían tantos medios. In those days, there weren't so much social media as we have today. Es decir, pero aún así era peligroso. But however, it was still dangerous. Ahora, ¿cuántas cosas no se menean en los medios de ahora? Now, how many things move amongst the social media Tú today? puedes ingresar en tu casa a lugares a ver cosas que no están bien, Being in your house, you can look at things that are not good fácilmente. easily. Entonces son tiempos difíciles So there are difficult times donde se necesitan personas entendidas, where we need people that are well understood, sabiendo qué tiempo se vive. knowing what times we are living. Ahora, estos eran entendidos, sabían qué estaba pasando en el tiempo. Now, these young men understood what times they were living, Y un detalle, sabían lo que tenían que hacer. and they also knew what they had to do. Entonces, tú como joven, So you, as a young person, qué importante que sepas lo que está pasando afuera it's important that you understand what times we're living in, y que sepas qué hacer. and you know what you need to do, Qué hacer con tu vida, what to do with your life, qué hacer con tus decisiones. with your decisions. Porque hay un momento donde nadie va a decidir sino tú Because decides. there's a moment when no one makes the decision for you, you make it yourself. El niño puede el padre probablemente decidir por él. See, while you're a child, the parents make the decision for El you. que tiene edad puede decidir y escoger lo bueno o lo malo. Now, if you're of age, you make your own decision, be it right or be it wrong. Ahora estos jóvenes eran ejemplo. Now, these young people were examples. Conocían el tiempo. They knew the times they were living in. Sabían lo que había que hacer. They knew what had to be done. Pero Israel, dice, el pueblo de Israel, However, it says the people of Israel, ellos sabían qué hacer en Israel. they knew what to do in Israel. Y lo que ellos decían, And what they said, seguían todos sus hermanos. whatever they said or did, their brothers would follow. Eran jóvenes príncipes, So these were young princes. que habían más jóvenes que los seguían. And there were other young people that followed them. Sabían que eran entendidos, They knew that they were understood. sabían que conocían el tiempo They knew that they understood the times they were y living in. sabían que sus decisiones eran correctas. And they knew that they made the right decisions. Un ciego no puede seguir a otro ciego, See, one blind person cannot guide another si no blind se person. vuelve guía de ciegos. In other words, you're guiding a Pero blind person. si se entiende y si se conoce But if you have understanding and knowledge, y sabes el tiempo, and you know the times you're living sabes qué hay que hacer, in, you know what needs to be podrás done, levantarte como un buen príncipe then you could be lifted as a good y prince or princess, podrás llegar a ser un buen líder. and you could become a good leader. Podrás llegar a ser como Débora, You could become like Deborah. que conducía ejércitos. She led armies, Una joven definida con carácter a young lady defined with good character, y que no se doblegó ante sus enemigos. and she did not give in to her enemies. Peleó She fought, y Dios estuvo con ella. and God was with her. Aparte que se le unieron cantidad de hombres como estos, And separate from that, many men like these were Jóvenes united to guerreros. her. Warrior men. sabían qué tiempo estaban viviendo, They knew the times they were living in, sabían qué hacer. and they knew what to do. El problema de algunos que saben lo que hay que hacer, See, the problem is some know what to do, pero no actúan. but they take no action. Se necesita actuar. One needs to know how to take action. Y al actuar es tomar decisiones correctas. And by that we mean making the right decision. Se levantaron hombres Men were lifted cuando ya no habían when there were none. hombres guerreros. There were no warrior men. Un reinicio en Israel. There was a new beginning in Israel. Hombres que tomaron carácter Men of character, y tomaron decisiones correctas. and they made the right decisions. Entonces se levantaron guerreros muy interesantes So warriors were lifted en tiempos difíciles. in difficult times. Me interesa cómo dice esta Biblia, si me interpretas, en español y en inglés. See, I'm looking at this verse here. This says, their young men went to war, sus jóvenes fueron a la guerra, and never came back, y nunca regresaron. Their young women, sus jovencitas, waited in vain, esperaron en vano. Their priests were massacred, sus sacerdotes fueron masacrados, and their widows never shed a tear. Y sus widows, somebody help me, viudas, thank you, nunca derramaron una lágrima. Entonces,
Veamos el tiempo difícil que vivía Israel. We see the difficult times that Israel lived. Jóvenes, se había perdido la comunión con Dios. Young people that had lost the communion with God. David está recordando y mencionando lo que pasó. See, David was taking into account what had happened. Y está diciendo, cantidades de jóvenes fueron a la guerra, pero no salieron adelante. And he said a lot of young people went to the army, however, they didn't Si proceed. Dios no está con nosotros, no podemos salir adelante. See, if God is not with us, we cannot move forward. Fueron They went, y no regresaron. however, they did not return. Y dice, en cuanto a lo que habla de las jóvenes, And we're talking here about the young females. dice una versión, el fuego devoró a los jóvenes. Oh, it says here that the fire devoured the young. Es decir, que en la guerra fueron quemados. In other words, in the war, they were burned. Y cuando nos habla, huye de las pasiones, And when the Bible tells us to run away from passions, está hablando de fuego. it's talking about fire. Y el joven puede caer en pasiones donde puede morir. And the young person can fall in passions where they can die. Y dice que nunca llegaron otra vez a la vida. And this here says they never return. En este caso fueron muertes verdaderas. In other words, we're talking about actual death here. Y habla en cuanto a una Biblia que dice sus jovencitas And the Bible says their young women no llegaron al matrimonio. never got married. Dice, no oyeron canciones nupciales. Tal vez puedes verlo en otra Biblia. So in other words, they didn't hear any wedding songs. Es lo que pasa en el tiempo actual. This is what happens in the actual time. Muchas jóvenes no llegan al matrimonio correctamente. See, many young ladies don't come to the weddings Y the qué way they importante should. pelear en el orden para realizarse. No fueron honradas en su matrimonio. In other words, they were not honored on their marriage. Jovencitas. Young ladies. Está hablando de jóvenes Talking about young men. muertos y Dead. está hablando de jovencitas que al final no estaban en Dios y no tuvieron honra. And young ladies that were not in God and they had no honor. Si alguien tiene otra Biblia que diga algo, como dice ahí, El fuego consumió a sus jóvenes y no tuvieron canciones de bodas sus doncellas. Fire, no cons- hubieron cantos de boda. fire consumed the young men, and their maidens had no wedding songs. Sí, no se realizaron. So they were not actualized. Y los sacerdotes morían. And the priests would die. Eran religiosos. They were religious. No sé cuántos vieron El cielo y real. How many saw Heaven is Real? The movie, not too long ago? Habla el diálogo de un pastor It talks about a pastor. que era pastor pero no creía en el cielo. See, he was a pastor, however, he didn't believe in heaven. Era pastor And he was a pastor. y no creía que existiera el cielo. And he didn't believe that heaven existed. Bueno, ¿quién puede ser pastor sin creer que exista Dios? Who can be a pastor without acknowledging God exists? Entonces eso es ser un religioso. So in other words, he was just religious. Y estos hombres se apartaron de Dios. These men departed from God. No tenían a Dios. They didn't have God. Los príncipes se apartaron de Dios. The princes departed from God. Las jóvenes se apartaron de The Dios. young ladies departed from God. No everything is okay. No todo está bien. A veces en la mente humana uno puede decir, that's okay. See, sometimes in our mind we could think, this está bien. Bueno, ante mi concepto o ante el concepto de Dios. Well, yeah, according to your thoughts or God's thoughts. ¿Y qué es lo que cuenta? And what is it that counts? Muy por encima de tu pensamiento See, above your thoughts está el pensamiento de Dios. is God's thoughts. Eso dice la palabra. It's what the Bible says. No hay intermedios. There's no intermediary. Entonces, no hay nada negociable en esto. So this is not negotiable. Para levantarse se te hace estar firme en el Señor. To be lifted, you need to be firm in God. Es como aquellos que quieren ponerse a dieta. It's like those who want to get in a diet. Empiezan dieta, They start their diet. See, I know nothing about that. pero la dieta empieza The diet starts desde la 1 de la mañana hasta las 6 de la from mañana. the 1 in the morning to 6 in the morning Porque en el día se pegan unas buenas. because it's biblical, Pastor. Y al día siguiente dice, mañana empiezo. And then they said, tomorrow I start. Aunque hay cuerpos muy agradecidos, Yes, así, nicely. que We love food. come uno y ya. Pero bueno, salgamos de ahí. Let's get back to the topic, please. Porque yo sería el menos indicado para hablar de dieta. Pero lo que estoy hablando es decisión. But we're talking about decisions. Decisión. Decisions. Y hay gente que es flaca, come y come, ¿no engorda usted? There's some skinny people that eat. Just wait till you get older. Es el Skinny people, metabolismo they got good metabolism. de la persona. Pero ahí mejor no nos metamos. Hay gente que se pega unas tremendas, pero no, pues sigamos de ahí. Bueno, veamos algo muy interesante. Estamos hablando de decisión. We're talking about decisions. Ya hablamos en el tiempo de Barak. We already talked about the times of Barak. Hablamos jóvenes decididos.
Young people who were decisive. una generación que se levantó. A generation that was lifted. Ahora, está David narrando los tiempos difíciles It's also narrating the difficult times. y ciertamente era un tiempo muy difícil que vivió. And it was difficult times that was lived. Cientos de jóvenes morían. Many young died. Cantidad de jovencitas no se realizaban Many young women would not be actualized or realized. y muchos que decían ser sacerdotes morían. And many of the priests would die. Ahora, pasó algo que es lo que cambió, Now something happened here which made a change. que hizo la diferencia. Something that made a difference. A ver si me sale aquí. Vamos a ver. No quiere salir. Ay, padre. Bueno, vamos a ver. Llevo 19 minutos. Hoy me llevas tiempo, Robert. Entonces, estamos hablando acá, hijos de Isaacar. We're talking about the children of Issachar. Estamos hablando que acabamos de mencionar. Y quiero ir a que es el verso que sigue. Y está diciendo acá algo interesante. We're seeing something very interesting here. Jehová se levantó. The Lord was lifted. Lo mejor que puede pasar es que Jehová se See, levante. the best thing that can happen is that the Lord be lifted. Si Él se levanta va a haber victoria. If he is lifted, there is victory. Si Él se mete a tu necesidad, vas a vencer. If he comes in your necessity, you're going to conquer. Y dice, acá me interesa cómo dice la Biblia el mensaje. And we look at this Bible, which is the message, says, Y es, léelo completo. it says, suddenly the Lord was up on his feet like someone roused from deep sleep, shouting like a drunken warrior. He hit his enemies hard, sent them running, yelping, not daring to look back. Se levantó Jehová. God was lifted. Y dice que entonces despertó el Señor, así dice esta Biblia, como quien alguien ha dormido muy bien. Qué rico dormir, ¿verdad? And it's good to sleep, right? ¿A cuánto les gusta dormir? How many like to sleep? Sí, a mí también. Pero había dormido bien. He slept well. Bueno, cuando tú duermes, bueno, quizás a ti no te haga efecto. Maybe it doesn't affect you that much. Pero cuando uno duerme unas 3 horas o 2 horas y de ahí está trabajando, ¿cómo se siente uno? When you sleep 2 or 3 hours and then you go back to work, how do you feel? Al menos yo a mí me afecta. It affects me. Pero dice que él había dormido bien, estaba bien descansado. But it says here that he was well rested, he slept well. Y dice, se levantó como valiente, And it says he was lifted like a brave man. que grita excitado por el vino. Drunk, scrambled like a drunk warrior. Está hablando de un guerrero embriagado de vino. In other words, a warrior full of wine. Ahora, esto es un ejemplo para nosotros. This is an example for us. Si tú te levantas como príncipe, If you are lifted as a prince, embriagado del espíritu, drunken in the spirit, ¿qué clase de guerrero vas a ser? what kind of warrior will you be? Está diciendo jóvenes embriagados, Young guerreros. people drunken, warriors. Me acuerdo que hace tiempo vi una película que ahora entiendo por qué, de dónde sacaron la idea. I remember a movie I saw a while ago, now I understand it. Hablaba de un chino que era el borracho y que peleaba. The drunken master. Muy bien, pero este no era máster, este era guerrero. But this, Entonces como que también las han visto, ¿verdad? you've seen it. Muy bien. Pero dice que es como hablar de un guerrero apasionado. It's like talking about a passionate warrior. Y el único que puede poner la pasión dentro de nosotros And the only one that can put the passion in us es la llenura del Espíritu. is the fulfillment of the Holy Spirit. Si no, no le sientes gusto a las cosas de Dios. Then if not, you won't enjoy the things of God. Se vuelve uno un religioso. You become a religious person. Y en el Señor no es religión, And in the Lord, it's not a religion. es relación con Dios. It's a relationship with God. No es llegar por tener una amistad con otros, You're not coming here just to socialize. es por tener una relación primero con Dios You're coming here because first you have a y una relationship with God. comunión con los que sentimos y deseamos lo mismo. And a communion with those of us who feel the same. Pero esto fue lo que hizo cambiar el tiempo. But this is what changed the times. Y ahí empezaron a levantarse muchos valientes. And many brave men were lifted then. En ese tiempo se levantó Samuel. In these times, Samuel was lifted. En ese tiempo se levantó Saúl. Saul was lifted. En ese tiempo se levantó David. David was lifted. En ese tiempo se levantaron cantidades de hombres. Many brave men were lifted. Dentro de ellos destacaban 30 Amongst them, there were 30 hombres príncipes, princes, guerreros en extremo. warriors in extreme. Se levantaron, Dios se levantó.
They were raised because God was lifted. Usted ha oído aquel canto, levántate, ¿cómo es? Aquí habla del Señor You've heard that hymn that talks y about tus the Lord. enemigos huyan delante. Pues por favor, ayúdame, por favor, venga. ¿Cómo es que gotta sing it in dice? ¿Cómo es Spanish que and dice? English too. Solo la primera frase, así cantadita, ayúdame, por favor. Aquí tenemos una mujer de boda, vamos a ver. Dice, levántate, levántate, Señor, y que tus enemigos huyan delante de ti. And in English. Come on, you can translate. Come on. Come on, Chris, you could do this. I know you could. Rise up, Lord. Rise up, O Lord. And let your enemies. So why don't you sing it? Come on, man. Bueno, está hablando de tiempos muy buenos, It's talking about good times cuando Dios se levanta. when God is lifted. Es lo que se está cantando, de ahí viene la inspiración esta. This is where the inspiration comes from. Se levantó Dios God was lifted, y cuando había Dios levantado en Israel, and when God was lifted in Israel, hubieron derrotas enormes. there were great victories. Los enemigos los hacía huir, The enemies were fleeing, cubría de vergüenza a sus enemigos para siempre. and the enemies were covered. It says, daring not to look back. Qué importante entonces nuestra definición. Therefore, our definition is very important. No todo lo que se ve es bueno. Not everything that we see is good. El diablo se viste de luz. See, the enemy dresses as light. ¿Es luz el diablo? Is he light? No lo es, He's not. pero se viste. However, he dresses as light. Entonces hay cosas que parecieran bonitas a los ojos, So there are things that seem nice to the eye, pero no son de Dios. but they're not from God. Y qué importante nosotros estar definidos en lo que queremos. It is important that we're defined in what we want. Cuando habló David esto, When David spoke this, habló un tiempo de reinicio, he was talking about times of a new beginning, una temporada buena a good time para mucha gente, for many people, para muchos príncipes for many princes, que traían muchas victorias porque Dios se había levantado. that brought many victories because God was lifted. Se hacía levantar un Dios y se levantaron muchos. See, God was lifted and many others were lifted. Quiero hablar un escenario muy bueno. We're going to talk about a good scene here. Dice acá, en Josué 13, 2, 3. The Bible talks in Joshua 13, 2-3. Esta es la tierra que queda, This is the land that remains. todos los distritos de los filisteos. All the districts of the Philistines. Los filisteos dominaban en ese tiempo. See, they dominated in those days. Y todos los de los jesurruseos, And all of the Gezerites desde Sior, from Zaire, que está al oriente de Egipto, that is at the orient of Egypt, hasta la frontera de Ecrón, to the frontier of Ekron. el norte que se consideraba como territorio de los cananeos. The north that was considered land of the Canaanites. Habían 5 príncipes del desierto, There were 5 princes in the desert. 5 príncipes filisteos, 5 Philistine princes. y fueron los que hicieron cantidad de mortandad a todo Israel. And they made great killings to all of Israel. Le hicieron la guerra a muchos durante mucho tiempo. They made the war to many during much time. Había problemas en Israel. There were problems in Israel. 5 príncipes, 5 princes, Gaseo, Gazeel, Adoseo, Adoseo, Escadoneo, Escaloneo, Geteo, Geteo, Ecroneo, Ecroneo. y también había parte de los de Abín, And there were also some from Avim. pero habían 5. There were 5 princes. Y estos son los 5 antiministerios, And these are the 5 anti-ministries. es decir, ministerios de las tinieblas, In other words, ministries from the darkness. la antigracia, The anti-grace, los antimaestros, the anti-teachers, antipastores, anti-pastors, antievangelistas, anti-evangelists, antiprofetas, anti-prophets, antiapóstoles. and anti-apostles. Y le hacían la guerra a Israel, And they made war to Israel terriblemente. terribly. Y hubo un problema con un hombre And there was a problem with a man. que Dios lo había levantado para ser valiente, God had lifted him to be brave, Saúl. Saul. Pero Saúl tuvo problemas y no obedeció a Dios como debía. See, Saul had problems. He didn't obey the Lord the way he should have. ¿Recuerdas el texto que te mencioné a un principio? You remember the verse I said at the beginning?
que hubieron hombres definidos, There were defined men, que hubieron hombres que estuvieron con Débora, men that were with Deborah, pero hubieron otros indecisos but there were some who were undecisive. y no querían ir a la guerra. They didn't want to go to war. Saúl Saul estaba haciendo lo que no debía was doing what he should not have been doing, y Dios ya lo había levantado. and God had already lifted him. Entonces surge un David, Therefore, a David is joven, lifted, otro príncipe, another prince, con un carácter muy diferente al otro. with a character much different from the other. Algo muy importante, Something very important. su corazón estaba con His Dios, heart was with God, al grado que se volvió un hombre conforme el corazón de Dios. to the point where he was referred to as a man with a heart according to the Pero en Lord. esos días que Dios se había levantado, In those days that God was lifted, habían guerras terribles. there were terrible wars. El pueblo era vencido. El pueblo era vencido. The people were conquered, Y trajeron el arca del pacto a la guerra. and they brought the Ark of the Covenant to the war. Y aparentemente fue una gran derrota, And apparently it was a great destruction. pero no era derrota. However, it was not a destruction. Jalaron el arca y se la llevaron. They took the Ark away, Y Dios peleaba por sí mismo. and God fought himself. Se dieron grandes victorias y avergonzó al pueblo, There were great victories and put the people to a shame, estos 5 príncipes. to these 5 princes. La Biblia dice algo muy interesante. The Bible says something here very interesting. Sigamos viendo acá. Vamos al otro. Me interesa ver lo que dice aquí. I'm interested in seeing what is said here. Dios se puso sobre sus pies. God got up to his feet. Después los filisteos capturaron el arca, After the Philistines captured the Ark, los 5 príncipes, the 5 princes, los enemigos de los príncipes de Jehová. the enemies of the princes of God. Y dice, capturaron el arca y la llevaron al campo de batalla, It says they captured the Ark and took it to a land of war, desde Benecer hasta la ciudad de Asdod. from Ebenezer to the city of Ashdod. Se llevaron el arca de Dios al templo de Dagón. They took the Ark of God to the temple of Dagon. Dagón era un ídolo para los filisteos, Dagon was an idol for the su Philistines. dios. That was their God. Este ídolo pedía sacrificios vivos This idol required live sacrifices de jóvenes of young people que fueran quemados. that be burned. Dios entró ahí, God entered there. el arca entró ahí, The Ark entered there. solo el arca, era Dios. Just the Ark, it was God. Se levantó Dios. God was lifted. Pusieron el arca, dice, ante la estatua de Dagón. They put the Ark before the statue of Dagon. Pero cuando los ciudadanos de Asdod When the citizens of Ashdod fueron a verlo temprano, went to see him early, la estatua de Dagón había sido caído The boca sta- abajo the statue of Dagon fell face first delante del arca de Jehová. before the Ark of God. Ahí estaba el arca. That's where the Ark was. El ídolo completo se cayó The idol, it fell down enfrente del arca de Jehová. before the Ark of God. No habían hombres, era el arca, era Dios. There were no men, it was the Ark, it was God. Era Dios peleando. It was God fighting. Y luego dice, la levantaron Then it says it was y lifted. pusieron otra vez a la estatua en su lugar. And they put Dagon back in its place. Pero temprano al día siguiente But early the next day, sucedió lo mismo. the same thing happened. Dagón, la estatua, The statue of Dagon había caído boca abajo had fallen face first frente al arca del Señor. before the Ark of Y God. esta vez habían cortado su cabeza, And this time Dagon's head was habían cortado sus broken, manos, and his hands were broken. se había quebrado. He had been broken. Estaba solamente el tronco del cuerpo intacto. It was just the middle part of the body of Dagon. that was Empieza a intact. narrar que el arca corrió por los 5 lugares de los príncipes. It narrates that the Ark went to the Y a five places donde of the quiera que princess. entraba, habían enfermedades. And wherever they entered, there were sicknesses. Habían cantidad de gente muriendo. There were a great amount of people dying, Y no había ni un solo hombre peleando. and there was not one man fighting. Era Jehová peleando It was God fighting contra los 5 príncipes. against the 5 princes. Si Dios se levanta, See, if God is lifted, tiene el poder para vencer a tus enemigos espirituales. He has the power to conquer your Tiene spiritual poder para enemies, vencer a los demonios. to conquer demons. Tiene poder para vencer potestades. He has the power to conquer demons, Hasta Satanás mismo. even the devil himself. Por eso dice, a ustedes yo les doy poder That's what the Bible says. I have given you power sobre todo el poder de Satanás. over all the power of the devil.
y nada podrá hacerles frente. and nothing shall harm you. Es saber que cuando tú te levantas como hombre de Dios, In other words, when you're lifted as a person of God, como jovencita de Dios, as a young lady or man of God, quien te da la victoria es Dios. who gives you the victory, it's God. No es por tu fuerza, It's not because of your strength, es por el poder de it's Dios. because of the power of God. Por eso dijo, un hombre no es con espada, no es con This is ejército. why a man said it's not with sword Esto or estaba war. pasando acá. This is what had happened Era here. por el poder del Espíritu de Dios. Y eso es lo que produce grandes victorias. And that is what gives great victories, Que Dios se levante. that God be lifted. Entonces tú cobres ánimo. Then you recover strength. Todos aquellos se vieron derrotados. They were all destroyed. Todos los pueblos de los príncipes. All the cities of the princess. La Biblia habla algo muy interesante The Bible says something very interesting de los tumores de oro y las ratas de oro. about the tumors of gold and the rats of gold. Primera de Samuel 6:4 dice, ¿qué clase de ofrenda por la culpa debemos de enviar? 1 Samuel 6:4 says, what offering shall we give for our Se fault? juntaron los 5 príncipes filisteos. The 5 Philistine princes were talking, Vamos a devolver el arca, no podemos con ella. and they said, hey, let's return the ark. We can't keep it. Tenemos que devolverla, We have to return it. pero tenemos que ofrendar algo. But we also have to give some sort of offering. Y dice la Biblia, And the Bible says, preguntaban ellos qué ofrendar. they would ask amongst us, what should they give as an offering? Preguntaron entonces y alguien respondió And someone said, que la plaga los hirió a ustedes y a sus 5 it gobernantes. says, the plague came to you and your 5 governors. Dios los había herido a ellos mismos también, God had also affected them a as sus well, príncipes. their princes. Y dice que elaboren 5 tumores It says, build de oro. 5 tumors of gold. Cuando habla de un rey representa la cabeza de oro, Talking about a king, talks about the head of gold. que es un tumor, That is a tumor. es un anticuerpo. It's an antibody. Crece dentro del cuerpo humano, It grows within the human body. no es del cuerpo, It's not of the y body. pelea contra el cuerpo, And it fights against the body. hace grandes daños. It makes great, De ahí es donde están los cánceres, this is what cancer is lifted. donde hay tumores cancerosos. Where there's cancerous tumors. Es algo que no es del cuerpo, It's something that doesn't belong to the body, está en el cuerpo, but it's in the body. destruye el cuerpo. And it destroys the body. Y tú eres cuerpo de Cristo. And you are the body of No Christ. pueden haber tumores en ti. See, you can't have tumors in you. No puede haber parte de Satanás contigo. They can't be part of the devil with you. Por eso lo importante es la definición. This is why it's important to be defined. Y este tumor representa 5 tumores. And this tumor represents 5 tumors. Cada tumor representa a cada uno de los príncipes, Each tumor represented one of the princes. que son anticuerpos para el pueblo de Dios. There are antibodies to the body of Son God. destructores como las ratas. They're destroyers like the rats. Entonces dijeron, manden 5 tumores. So they said, send 5 tumors. Compararon a los reyes a tumores. So they compared the kings to tumors. Y dijo también, envíen 5 ratas de oro. They said also build 5 Se rats of gold. consideraron esos reyes como ratas So in other words, they were considered rats delante de Jehová. before God. ¿Y qué es lo que hace una rata? And what does a rat do? Destruir el grano, Destroy the grain. comerse el grano. Eat the grain. Eso es robar la palabra de Dios. And that means stealing the word of God. Por eso tú no puedes permitir que la palabra te la quiten. You can't allow anybody to steal the word of God No, from que you. guarda con todo tu corazón You la need- palabra you de need to Dios. cherish it with all Si your a heart. alguien tienes que servir es a Dios. If there's someone you need to serve, No you se need to puede serve servir God. a dos You señores. can't serve 2 Si lords. eres un joven o una jovencita If you're a definida, young person Dios te va a levantar con poder. that is defined, God will lift you Y with se dará power. un reinicio de príncipes victoriosos. And there will be a new beginning of warrior La princes. generación en el último tiempo que venció a The Satanás, generation in the last days that conquered the devil, que estuvieron definidos. that were defined. Ahora, muy interesante en cuanto al tumor, Very interesting in regard to the tumor. es un tejido. It's what is that? What tissue? Tissue. Un tejido bien unido, It's a well united tissue que es contra lo de Dios. that is against what is from God. Tumor lo describe como ofel, A tumor is like ophel. que hincha, It swells. que da lugar a estar enojado, eufórico.
that lets a person be y upset, que lo representan como orgullo. and it's represented as proudness or Por eso arrogance. usted no puede ser orgulloso This is why you shouldn't be a proud porque person, es parte de un tumor. because that's also a tumor. Usted no puede estar hinchado. You can't be swollen. Si Dios hace cosas grandes, no es por lo que usted es por lo If que God Dios does great es. things for you, it's not because of Lo what you que are, hagas, but la what God is. gloria es para Dios. Whatever you do, the glory is for God. Estar hinchado es estar mal. Así lo describe el hebreo. This is the way the Hebrew describes it. Ahora, lo que describe un tumor en el diccionario, Now, what the tumor says in the dictionary, una masa it's a mass que es un cuerpo that is a body que coge vida y por sí misma está y se mantiene, that takes life by itself and it sustains que itself. le hace la guerra al cuerpo. And it makes war to the body. Células que tienen tendencia a invadir Cells that tend to invade otras partes del cuerpo. other parts of the body. Entonces estas células se riegan por el cuerpo So these cells are gathered through the body y matan el cuerpo. and they kill the body. Eso es un tumor. That's a tumor. Y eso es representante a un príncipe del desierto. That is a representative of a prince of the Va a devil. invadir las partes correctas del cuerpo humano. It's going to invade the bodies of De the lo que human podemos body. tener de Dios Whatever we can have from y God destruirlo is going to be destroyed y matarlo. and killed. El enemigo vino a robar, matar y The enemy came destruir. to kill, to destroy, and Un steal. tumor. A tumor. Pero también representa un ratón, una rata. It also represents a rat. Príncipe del desierto. ¿Quién se casa con una rata? Prince of the desert. Who's going to marry a rat? Pues hay quienes sí. Tú eres un hombre con vida See, there are some people who do. You're a person with life, y no necesitas un anticuerpo. and you don't need an antibody. No necesitas un cadáver. You don't need to be walking around with a dead body. Perdón, un cadáver. A dead body. Eso estoy hablando. That's what I'm saying. El que no tiene a Cristo está muerto. Whoever doesn't have Christ, that person is Y el dead. que está, el que está en Cristo tiene vida. And whoever is in Christ has life. No puedes andar del brazo con tu You cadáver. can't be walking around with a dead body. Si no, feliz entierro. Otherwise, then you'll have a happy burial. Porque fuera de Dios no vamos a hacer nada. Because outside of God, we're going to be nothing. Escoge. You make the decision. Eso dijo Dios. It's what God said. La vida o la muerte. Life or death. Pero ¿y si me quedo a la mitad? But what if I stay halfway? No negociable. It's not negotiable. O estás o no estás. You're in or you're out. ¿Cuántos han decidido estar en How Dios? many have made the decision to be Levanta in God? tus manos. You ¿Has raise your decidido hands if estar you en made the Dios? decision to be in God. Las jovencitas, quiero ver la mano Young arriba. ladies, I want to see your hands up ¿Estás high. decidida a estar en You Dios? made the decision to be in God. Pues Dios puede levantarte. God can lift you. Jóvenes, ¿están decididos Young a estar men, en you've Dios? been decided to be in God. Dios puede levantarte. God can lift you. Y Dios se puede levantar. And God can be Y lifted. si Dios se levanta en ti, And if God is lifted in you, no te hinches. do not be swollen up. Si no le vas a dar lugar al tumor. Otherwise, you're going to give way to a No tumor. permitas ratas en tu vida. Don't let rats in your life. ¿A cuántos les gusta vivir con ratas? How many like to live with rats? No. No. Hay que hacerle la guerra. No se puede. You have to make war to Ahora, rats. un ratón es comparado a un guerrero enemigo. See, a rat is compared to a warrior who's an enemy. Muy interesante en cuanto a esto. Very interesting in regards to this. Rata. Rat. Su palabra es akbar. The word is akvar. Es tipo de araña. It's like a spider, Así lo menciona. Tipo araña. like some sort of spider. Habla en sentido de atacar. In other words, to attack. Que es un ratón que ataca. A rat that attacks. Que se come What does he eat? el grano. The grain. Chis. Queso. Chis, chis. Queso, queso. ¿Y qué es el queso? What is cheese? Habla de la leche cuajada. It's curded milk. Habla de palabra fuerte In other words, strong word. y que le entra y se la come. He comes and eats Te them. puede robar He can steal aún remas de Dios. even words and messages from God. Te puede robar promesas. He can steal promises. Dice Dios, mis planes son planes de bendición. God says, my plans are plans of blessings. Dios quiere un plan perfecto en tu vida. God has a perfect plan in your Quiere life. bendecirte. He wants to bless you. Quiere que tengas una vida feliz, He wants you to have a happy life, una vida con victoria. a life with victory, Y que tus hijos no sea una simiente derrotada, and that your children be not destroyed, no que sea una simiente de victoria. that they be in victory. No puedes buscar ratas para tu vida. You can't look for rats for your life.
Tienes que estar definido como You príncipe. need to be defined as a prince or princess. Los príncipes mataron a una hermana de los 12. See, the princess killed one of the sisters of the 12. ¿Cómo? ¿De la hermana de los 12? The sister of the 12? ¿Se recuerda que habían 12 príncipes You remember the 12 princes que formaron las tribus de Israel? that made the tribes of Israel? Su hermana Dina Their sister Dinah, se iba solita a la calle she was sneaking out by herself y se iba a mirar a los príncipes. and she went to check out the princess. Y cuando salió And when she came out, fuera del territorio, outside of the territory, un príncipe la vio, a prince saw her, un príncipe rata, a rat prince un saw her, príncipe tumor, a tumor prince saw her, y dice que la violó. and it says that he raped her. Nunca fue feliz. She was never happy. Sus hermanos pelearon, mataron, Her brothers fought and they killed, pero no se realizó. but she sustained, she just stayed the Hay same. muchos ejemplos para hablar de esto, There's many examples for pero this, mi tema no es el otro. but this is not the top, this is Mi the tema topic. es un comienzo correcto. The topic is a correct new beginning. Que se levante una generación poderosa, That a powerful generation be lifted, que te hagas renombre, that you make a name for yourself. jovencita de guerra, A young lady of war, princesa de a guerra, princess of war, que así toda paisajeada, pero con buena espada. looking good but with your sword. Y usted bien paisajeado, And you, a young man, also looking good pero con espada, but with a sword, como príncipe, like the Prince of God, that sin you are, temor, without any fear. porque Dios no te da de un espíritu de cobardía, Because God is not giving you a spirit of para que no cowardliness, seas un joven indeciso, una joven so indecisa, that you won't be an undecisive young person. que puedas alcanzar tus metas, That you can reach your goals, que puedas realizarte, that you can actually become que something, puedas alcanzar aquello para lo que Dios te that you escogió. can reach that for which God called you. Y los planes de Dios son grandes. And God's plans are great. Es estar sabido uno con claridad. It's that you're understood with clarity. Aquí no puedo hacer lo que dijo Alex, no me va a doler, no me va a doler, no me va a doler, no me va a doler. I can't say it's not going to hurt, it's not going to hurt. Serán látigos a tu espalda, See, the Bible says it'll be whips to your back. serán fuertes espinas a tus ojos. It'll be spines in your eyes. Está hablando de cosas muy duras. Talk about hard, painful things. Dice, no se unan con gente que no es de la nuestra, It dijo says, Dios. do not be unequally yoked. Si tenemos el texto, If someone can find, do not be unequally dice, yoked. vendrán a hacer golpes a tu espalda, There will be whips to your back, golpes a tu costado. whips to your side, pains to your side. Está hablando de dolor, This is talking about pain. está hablando de llanto, It's talking about crying, de sufrimiento. sufferings. Está hablando de cosas que no están bien. ¿Cómo lo tenemos? Venga para acá y lo lee, porfa. Así en español, intérprete que calidad. Léelo en español y Robert en inglés. O léelo en inglés, entonces él en español. Go ahead. Así bien pegado que se oiga fuerte. Come on, like a warrior princess. Do not be yoked together with unbelievers. No sean unidos a incrédulos. For what do righteousness and wickedness have in common? ¿Qué tiene las tinieblas que ver con la luz? Or what fellowship can light have with darkness? ¿O qué comunión puedo tener con la oscuridad? That's it. Hay otro que quiero leer. ¿No se lo encontraste? Por favor, acá. Gracias, Dulce. Muy buen texto. ¿Cuál texto era? 2 Corinthians 6:14. Ok, este es Josué. Sí, Josué. Josué 23:13 dice, ciertamente sabed que el Señor vuestro Dios no continuará Certainly know that the Lord our God will not continue expulsando a estas naciones delante de vosotros, putting these nations before you. Dios no va a pelear contigo si te unes. He's not going to fight for you if you unite to them. sino que serán como lazo They will be as a rope. y como trampa para vosotros, They will be a trap for you. Lazo, A rope, ataduras, bindings, trampas, traps, hacerte preso, hacerte esclavo. make you war, make you a slave. como azote en vuestros costados Like whips to your side, Golpes, y como espina en vuestros ojos. like needles in your eyes. sigue.
hasta que perezcáis. hasta que mueras. until you die. No hay intermedios. There's no intermediaries. El final es muerte. See, the ending is death. Por eso que importante la definición. This is why it's important that you be defined. ¿Quieres levantarte? You want to be lifted. ¿Quieres alcanzar las enormes bendiciones de Dios? You want to reach the great blessings of God. Definición. Be defined Para un reinicio de victoria. for a new beginning of victory. Veamos algo más. Let's see something else. Y ya casi termino. We're almost coming to an end. Hombres bravos, The brave men, hombres de guerra, men of war, hombres de valor, men of value. sobresalían de una manera increíble. See, they came out in a great way. Príncipes de Dios, Princes of God. que su rostro se volvió como rostro de león en la guerra. Their bodies seemed like that of a lion at war. Y el león representa a Cristo, And the lion represents Christ, representa a Judá, represents Judah, representa adoradores. represents worshipers. Y está diciendo, And it is saying, estos son los nombres de los guerreros valientes de David. these are the name of the great warriors of David. Eran 30, There were 30 super guerreros, great warriors, muy valientes, very brave. que se distinguían dentro de todo un They ejército, were distinguished amongst a great army de muchos hombres que peleaban. of many men that fought, Hombres de guerra, men of war. no shine. No tenían temor. Eran hombres definidos. They were defined men. Si voy a la guerra, ¿qué espero? See, if I go to war, what am I expecting? Vivir To live y tener victoria and have victory o morir. or die. Pero si está Dios con nosotros, But if God is with us, hay vida there's life y hay victoria. and there is victory. Ahora está diciendo, el primero era Josebiem, The first one was Josebiam. Can you find? Acmonita, quien era líder de los tres He was a leader of the más three. valientes. Ahora dice acá, de los tres guerreros más valientes entre los hombres de David. Of the three great warriors amongst the men of David. Una vez utilizó su lanza para matar a 800 guerreros. One time he used his shield to kill 800 warriors. ¿Con lanza? His spear. His Con spear. lanza. His spear. 800 And he killed 800 warriors en una batalla. in a battle. Era tremendo hombre en la guerra. He was a great man of war. Valiente, decidido, definido. Brave, defined. Ahora, dice, el siguiente rango entre los tres era Eleazar, And the next rank amongst the three was Eleazar, hijo de Doai, son of Doai, un descendiente de Ahoa. a descendant of Ahoah. Una vez Eleazar y David, One time Eleazar and David, juntos hicieron frente a los filisteos. jointly came to the Philistines. Cuando muchos del ejército o el ejército había huido. When many from the army had fled, Hay batallas donde otros se retraen. this battle was others turned back. Se necesita hombres de guerra, We need men and women of war, mujercitas de guerra como Barak, young ladies of war like Barak, definidos, defined príncipes, princes, princesas, princesses, pero princesas de Dios. but princesses of God. Rectifico, princesas del Rey de Reyes, I rectify, a princess of the King of Kings, no princesas para filisteos. not a prince or princess for a Philistine. Ahora, habla de hombres que en medio de situaciones difíciles pelearon. This is talking about men amongst difficult situations fought. Dice, este siguió matando filisteos hasta que se le cansó la mano, See, he continued killing Philistines until his hand was tired, hasta el momento que ya no podía levantar la mano en la pelea. to the point where he can no longer lift his hand in a battle. Bueno, después de 800 muertos, After killing 800 people, todavía seguía. he still continued. Y luego dice, y Dios And then it says, and God le dio una gran victoria. gave him a great victory. El resto del ejército regresó The rest of the army returned. de regreso They returned back a recoger el botín. to pick up the winnings, the goods. Después de la guerra, After the war, había botín. there was Los some botines sort de of guerra gift, a gift of war. era lo que se ganaba en la guerra. It's what was given at war. Y hay muchas cosas que puedes ganar en la guerra, There are many things you can win at the war que serán botín para ti, that will be like a gift to serán you. ganancia para ti. There will be a winning for you. Por eso, qué importante que el Señor se levante. It is important that the Lord be lifted. I think it's dowry. Dice acá esta Biblia, This Bible says, Salmo 100, vamos a regresar,
A ver si ahora logro. Dice acá, Salmo 132:8. David sabía algo muy bien. See, David knew something very well. Las grandes victorias si Dios se levanta. The great victories if God is lifted. Por eso escribe, levántate Jehová. This is why he says, be lifted, O God. ¿Qué pasó cuando Dios se levantó? What happened when God was lifted? Cuando se levantó como guerrero embriagado, When he got up like a warrior, hubieron grandes victorias. there were great victories. Se levantaron muchos príncipes Many princes were lifted, victoriosos. victorious. Dios estaba con ellos. God was with them. Si Dios está en tu guerra, If God is in your war, venceré y vencerás, dice el corito. you will conquer. Entonces, qué importante que Dios se levante de su lugar de descanso. It is important that God be lifted from his place of rest. Levántate tú Lift y your- el arca de tu poder. be lifted, you and your mighty covenant ark. El arca de poder venció a los 5 príncipes filisteos. The covenant ark conquered the 5, Le tumbó la cabeza a Dagón. took away the head from Dagon. Y él solo, estando ahí, And just with his presence, produjo enormes victorias para su he pueblo. gave great victories for his people. Si Dios está contigo, If God is with you, Él puede pelear por sí mismo he can fight for himself contra tus enemigos espirituales. against your spiritual enemies. Y tú puedes pelear And you also can fight y levantarte de una manera correcta, and be lifted in the right way, haciendo aquello que te va a beneficiar doing that which is beneficial for you en el Señor. in the Lord. Es tiempo de levantarnos. It is time to be lifted. Es tiempo de un reinicio de It jóvenes, is time for a new beginning of young people, de príncipes, of princesses de princesas, and princes, con traje de novia, dressed for the con wedding, espada and a sword, y con escudo, and a shield, que están esperando a su amado. that are waiting for their beloved. ¿Cuántos quieren el encuentro con el príncipe de How many príncipes? want the encounter with the Prince of Princesses, Con el rey de with the reyes. King of Kings? Eso es Cristo Jesús. That is Christ Jesus. Y cuando se dice de él, And when it says about him, no ha perdido ninguna de sus he has not batallas. lost any battle. Es vencedor He is a conqueror, y estará contigo and he will be with you, y peleará tu guerra. and he will fight your war. Por eso la importancia This de is why pelear, it is important to fight, resistir. to resist. En la batalla vas a encontrar adversidad. In the battle, you will find adversities. Lo difícil, What's cuando un enemigo se vuelve como luz difficult when an enemy seems like light y se vuelve atractivo a tus ojos. and becomes attractive to your eyes. Ahí estás en enorme peligro. Now you're in great danger. Hubo un profeta There was a prophet, caído, a fallen prophet. y fue y aconsejó a los enemigos He went and he counseled the enemies, filisteos. the Philistines. Bueno, ustedes no van a poder hacerle frente, Well, you're not going to be able to face these people. pero si envían mujeres However, if you send women para sus príncipes, for their princesses, los van a hacer caer. you'll make them fall. El problema del sexo, See the problem with sex. y ciertamente tumbó a muchos, And that definitely made many fall. tanto mujeres como hombres. Men and women. Fuera de Dios, Outside of God, ese no es el plan de Dios. that's not God's plan. Aunque se pinte como se pinte, I don't care how you paint it. aunque la mona se pinta de seda, If the monkey dresses in silk, mona se queda. she's still a monkey. El que no está en Dios no está. If you're not in God, you're not in Y God. si tú estás, levántate, ponte de pie. And if you're in God, stand to your feet. Dios tiene planes muy especiales para cada uno. God has special plans for each one. Las decisiones tienen un precio, Decisions have a price, pero un precio con fragancia a victoria, a price with fragrance of victory, donde Dios puede hacer cosas grandes, where God can do wonderful things, donde puede haber un reinicio. where there can be a new beginning. No importa cómo haya sido tu historia It doesn't matter what your story is or was, o tu pasado or your past, o los errores de tu vida, or the mistakes you've made in your life. puede haber un reinicio. There can be a new beginning. Hay esperanza para los que confían en Jehová. There is hope for those who trust in the Lord. Dios dará nuevas fuerzas al que no las tiene. God will give new strength to the one who doesn't have it.